morning. Please, receive it. Okay. Have you received your Mauritian gift or not yet? Yes, Jazakumullah Hazur. Have you received? Jazakumullah. I was thinking to whom to give and I thought it's fitting it to you. Huh? Thank you, Hazur. You appreciate it. Huh? Very much. Today Salima is missing. She's coming. আজকে সেলিমা অনুপস্থিত। হুজুরকে বলা হলো যে তিনি আসবেন, তিনি এসে পৌঁছবেন। আচ্ছা, আসুন আমরা শুরু করি। Thompson parle des musulmans malikis et la hostilité contre le secte wahhabi. Quelle différence y a-t-il entre ces deux et pourquoi cette hostilité envers les wahhabis? In one of his books, the author Ian Adamson mentioned the hostility. ইয়েন অ্যাডামসন তার একটা বইয়ে মালিকি এবং হানাফিদের মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে তার উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে পার্থক্য কি আর কেন এই বিরোধ? আফ্রিকাতে মূলত মালিকিদের প্রাধান্য, আর সেখানে ঐতিহাসিকভাবে মালিকি এবং ওয়াহাবি চিন্তাধারার মধ্যে বিরোধ রয়ে গেছে। ইদানিং গত ৩০-৪০ বছরে বিশেষ করে সৌদি আরবের সম্পদের কারণে মালিকিরা ধীরে ধীরে ক্রমাগতভাবে ওয়াহাবিয়াতের দিকে ঝুঁকছে, আর এটা তাদের ঈর্ষার কারণ। যতদূর পর্যন্ত আহমদিয়াতের সম্পর্ক উভয় পক্ষ থেকে হানাফি এবং মালিকি এবং ওয়াহাবি উভয় পক্ষ থেকে আহমদিয়াতে দাখিল হচ্ছে, তাদের মধ্যে যে পার্থক্য এটা অত্যন্ত নগণ্য। মূলত নামাজের পদ্ধতির ক্ষেত্রে ইমাম এবং মুসল্লিরা উভয়ে মালিকিরা হাত দুই পাশে ঝুলিয়ে নামাজ পড়ে থাকে, আর ওয়াহাবিরা এভাবে হাত বেঁধে নামাজ পড়ে। এগুলো ছোট্ট নগণ্য পার্থক্য, তুচ্ছ পার্থক্য। তাছাড়া কিন্তু সাধারণভাবে উভয়ে যতদূর পর্যন্ত তাদের পক্ষে সম্ভব তারা আল্লাহ তাআলার একত্বে বিশ্বাসী। Le calife Ayatollah Ta'ala Aziz dit que l'Afrique est dominée par les Malikis. Et il y a une hostilité traditionnelle entre les Malikis et les Wahhabis. En fait, depuis les 30 ou 40 ans qui sont passés, à cause de leur richesse et leurs biens, les Wahhabis ont su gagner le cœur de beaucoup de Malikis. Ces derniers se tournent vers la Wahhabiyya et entrent dans cette secte de l'islam qui est la Wahhabiyya. Cela crée évidemment de la jalousie chez certains Malikis. Donc il y a quand même une tension qui naît à cause de ce nouveau phénomène. Mais les Ahmadis, par la grâce d'Allah, Mashallah, ils gagnent des convertis des deux camps, donc de chez les Malikis aussi bien que de chez les Wahhabis. Donc des gens de ces deux groupes de l'islam entrent dans la Jamaat Ahmadiyya également. La différence entre les deux, en fait, se situe au niveau des postures dans la prière. Ce sont des différences vraiment minimes. Les Wahhabis prient avec les bras croisés sur l'estomac ainsi, mais les Malikis prient avec leurs bras sur les côtés. Donc c'est une différence vraiment infime. Mais c'est pour ces choses mineures qu'ils s'opposent entre eux, alors qu'ils croient tous les deux à l'unicité de Dieu autant que possible, autant qu'ils le peuvent. Hazrat Abu Huraira rapporte que le saint prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Laissez-moi après ce que je vous ai donné, car les gens du livre ont été ruinés avant vous, de par leurs différends au sujet de leurs prophètes et leurs trop de questions. Alors voyez ce que je vous ai commandé et suivez-le autant que possible, et ce que je vous ai prohibé, abstenez-vous-en. » Quel conseil donneriez-vous à ceux qui posent des questions comme nous? একটা হাদিস রয়েছে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিরমিজির হাদিস, যার অনুবাদ নিম্নরূপ। যার অনুবাদ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে আমি যা বলেছি তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো, কেননা আহলে কিতাব এবং তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের নবীদের সাথে বিতর্কের কারণে এবং অতিরিক্ত প্রশ্ন করার কারণে ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং আমি যা বলেছি তা পালন করো, আর যতদূর সম্ভব সেটা অনুসরণ করো, আর তাকে পরিত্যাগ করো যা আমি নিষেধ করেছি। তো এই হাদিসের আলোকে আমরা যারা হুজুরকে অনেক প্রশ্ন করে থাকি তাদেরকে হুজুর কি পরামর্শ দিবেন? এই প্রশ্ন করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন সেইটার সাথে সম্পর্কযুক্ত না। তিনি সেই যুগের কথা বলছেন যখন ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, আর সেই সময় যদি অতিরিক্ত প্রশ্ন করা হতো তাহলে সেই উত্তরও সেভাবে আসতো। এখন তো সেই সময় না, এখন মোটেই সেই পরিস্থিতি না।
Le calife dit qu'en fait, cette situation qui a été mentionnée ici dans le hadith ne s'applique pas du tout à nos questions, les questions que nous posons à sa sainteté le calife, car en fait, il s'agissait d'une situation où la révélation divine était en train de descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et où cette révélation répondait souvent aux questions qui lui étaient posées. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur disait de ne pas poser trop de questions, car sinon cela fera partie de la révélation divine. Donc il s'agit d'une situation tout à fait différente. Comment le chola, la tunique de Guru Baba Nanak, est-il arrivé à la ville de Dera Baba Nanak? Et quelle est l'histoire de sa préservation? গুরু বাবা নানক রহমতুল্লাহ আলাইহির পাকচোলা অর্থাৎ শিখ ধর্মবিশ্বাসের যে প্রবর্তক তার পাকচোলা কিভাবে ডেরা বাবা নানকে পৌঁছলো আর এর ঐতিহাসিক ঘটনা কিভাবে এটা সেখানে সংরক্ষিত হলো। ডেরা বাবা নানককে হলো সেই জায়গা যেখানে তার বংশধরেরা বসবাস করেন, আর তারাই এই চোলার তাদেরই মালিকানাধীন গুরু বাবা নানক সাহেবের। তো এইভাবেই সেখানে এটা পৌঁছেছে। প্রতি বছর ডেরা বাবা নানকে একটা বড় প্রদর্শনী হয়ে থাকে, আর আর এই প্রদর্শনী থেকে তারা অনেক অর্থ উপার্জন করে থাকেন। Donc une place en Inde, les descendants de Guru Baba Nanak habitent là-bas. Et donc, comme ce sont ses descendants, c'est eux qui ont gardé et préservé sa tunique qui s'appelle le Chola Sahib. Et ils l'ont préservé donc en tant que relique. Et chaque année, ils montrent cette tunique aux gens et ils reçoivent de l'argent pour cela, bien sûr. C'est ainsi que cette tunique se trouve là-bas. Bonjour, assalamu alaikum. Bonjour, pouvez-vous nous proposer une prière pour les médecins quand ils voient leurs malades, surtout les médecins ahmadistes qui sont sur le terrain, comme nous en Afrique? এই প্রশ্নটি ডক্টর মাহমুদ ভুন্নু বুরকিনা ফাসোর তার পক্ষ থেকে কি একটা দোয়ার পরামর্শ দিবেন যা ডাক্তাররা আমলি ডাক্তাররা তাদের রোগীদের জন্য পড়তে পারেন। আজিবুল বাসা রাব্বানাসি আনতা শাফি লা শিফা ইল্লা শিফাউকা ফাশফি মারজানা শিফান কামিলান আজলান হাত্তা লা ইউগাদিরু সাকামা। এটা সেই দোয়া যা সকলের নিয়মিতভাবে পড়া উচিত নিজেদের রোগীদের জন্য। বলবেন জাহাঙ্গীর সাহেব বলছেন, হুজুর বলছেন যে আপনি তো জানার কথা হোক আমি বলছি। আজিবেল বাসা যে এই রোগকে দূর করে দাও, রব্বান নাসে, হে হে মানুষের রব, হে রব্বুন নাস মানুষের রব বা প্রতিপালক, আন্তা শাফি তুমি আরোগ্যদাতা, লা শিফা ইল্লা শিফাউকা যদি তুমি আরোগ্য না দাও তাহলে অন্য কেউ আরোগ্য দিতে পারে না। ফাশফে মারজানা সুতরাং অনুগ্রহ করে দয়া করে দূর করে দাও। শিফান কামেলান আজলান এমন আরোগ্য যা যা পরিপূর্ণ এবং যা দ্রুতও বটে। লা ইউগাদিরু সাকামা যার পরে এর কোনো অবশিষ্ট বাকি থাকে না, সমস্ত চিহ্ন মিটে যায়। এটা সমস্ত কিছুকে বেষ্টন করে আছে। এটা আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করে এই দোয়া কবুল করবেন কি না করবেন, এটা তার ইচ্ছা। কিন্তু এটা হলো সেই দোয়া যা অবশ্যই সাহায্য করে থাকে যদি কেউ নিজের রোগীর জন্য ব্যবহার করে থাকে। এটা আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা যে এটা নিশ্চিতভাবে সাহায্য করে। It definitely helps with the grace of Allah. Huzour dit que donc il a déjà récité la prière devant vous et il dit que la traduction de cette prière c'est oh Allah, enlève la maladie, toi qui es le Seigneur de l'humanité, tu es le guérisseur réel, aucune guérison n'existe excepté la tienne. Guéris nos malades d'une guérison parfaite et rapide qui ne laisse aucune trace de la maladie. Et sa sainteté dit que ceci couvre toute l'affaire donc concernant les malades. Et donc les médecins de la Jamaat Ahmadiyya peuvent faire cette prière régulièrement pour leurs malades.
Bien sûr, c'est à Allah que d'accepter la prière dans sa totalité ou d'en accepter une partie, une portion de la prière. Ça, c'est à lui d'en décider, bien sûr. Mais Huzur dit que, selon ma longue expérience, j'ai vu que cette prière est certainement écoutée par Allah. C'est une prière qui est exaucée à coup sûr. Pour soutenir notre argument que Jésus a été envoyé aux seuls juifs, nous restons la parole. Ne jetons pas des perles devant des puceaux. Ce sont là des paroles dures à l'égard des non-juifs. Était-ce la parole réelle de Jésus ou ont-elles été fabriquées par les premiers chrétiens d'origine juive? Often to support অনেক সময় এই বিশ্বাসকে সমর্থনের জন্য যে ঈসা আলাইহিস সালাম কেবল ইহুদিদের জন্য এসেছিলেন, বাইবেলের এই উক্তি পেশ করা হয় যে যে শূকরের সামনে মুক্ত নষ্ট করো না, এইটা প্রমাণ করার জন্য যে ঈসা আলাইহিস সালাম অন্য জাতির জন্য আসেনি। তো এটা তো প্রত্যক্ষ দলিল না, বরং এর চেয়ে আরো স্পষ্ট দলিল কোরআনে রয়েছে। বারবার বলা আছে যে ঈসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলের কথা বলা আছে, বনি ইসরাইল শব্দটা বারবার এসছে। সুতরাং এটা প্রমাণ করে যে শুধু বনি ইসরাইল তো নিশ্চিতভাবে পুরো সমগ্র মানব জাতি নয়। Car le Saint-Coran est rempli de cette mention que Jésus a été envoyé ila bani Israël, c'est-à-dire aux enfants d'Israël, et que c'est tout à fait exclusif, donc c'est exclusivement aux enfants d'Israël. Comment un enfant peut-il comprendre le Saint-Coran alors qu'il est rempli de métaphores? একজন বালক বা শিশু কিভাবে কোরআন শিখতে পারে যেখানে কোরআন রূপকে পরিপূর্ণ? হুজুর বলছেন যে কোনো শিক্ষকের সাহায্যে, এটা সবই সেই শিক্ষকের উপর নির্ভর করেন যিনি কোরআনের শিক্ষা দেন। আর তিনি তো অসংখ্য তাফসীর এবং অন্যান্য উলামাদের সাহায্য নিতে পারেন। তো এটাই তো একমাত্র পথ কোরআন শিক্ষার। Scholars, etc. So that is the only way to teach Quran. Sa sainteté, le calife dit qu'un enfant peut apprendre à comprendre le Coran malgré toutes ces métaphores avec l'aide d'un professeur, et tout dépendra du professeur, car ce dernier aura sûrement accès aux commentaires, etc., aux explications des versets, et donc avec l'aide de tout cela, l'enfant pourra commencer à comprendre le Coran. Si un enfant fait du tabligh à un autre, parfois ses parents se fâchent. Comment faire dans ce cas? Donc la question c'est que parfois lorsque les enfants যখন আমরা বালক হিসেবে অন্য বালকদের সাথে তবলিগ করে থাকি, তখন অনেক সময় অভিভাবকরা খুশি হন না। তো এই ব্যাপারে কি করতে পারি? সে তো বালক, আর যেহেতু নিজে শিশু বা বালক, তো সে কেন ছোটদের কথা জিজ্ঞেস করছে? ও কেন এই প্রশ্ন করছে? আমি তো যাতে অবাক হচ্ছি, তাকে জিজ্ঞেস করুন। এ তো আপনার তো সন্তান হতে তো অনেক সময় লেগে যাবে। তো হুজুর জাহাঙ্গীর সাহেব বলছেন যে হয়তো বা আমি প্রশ্নটা ব্যাখ্যা করতে পারিনি, সঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পারিনি। প্রশ্নটা হলো যে যখন আমরা অন্য শিশুদের সাথে তবলিগ করে থাকি, অন্য বাচ্চাদের সাথে, তো তাদের অভিভাবকরা এতে অসন্তুষ্ট হন। তো হুজুর বলছেন যে আমি বুঝতে পারিনি বিষয়টা। তো সেই সমস্ত বাচ্চা যাদের সাথে তুমি তবলিগ করে থাকো, তাদের অভিভাবকরা এটা পছন্দ করে না। এটা কি প্রশ্ন? তো যদি তারা অনুমতি না দেয়, তো তোমার কিছুই করার নাই। এটা তো তারা তো তোমার সন্তান না, তারা তো তাদের অভিভাবকদের সন্তান, তাদের পিতামাতার সন্তান। সুতরাং তাদের সন্তানদের উপর কর্তৃত্ব আছে। Not your children, they are their parents' children. They have authority over them. Sa sainteté, le calife, dit que parfois les parents de ces enfants auxquels on prêche le message de l'islam ne sont pas contents que vous approchiez d'eux directement et leur parlez de choses telles. Et vous ne pouvez rien y faire car ce ne sont pas vos enfants à vous, ce sont les enfants à leurs parents. Et comme ils ont l'autorité sur eux, donc on ne peut rien y faire. Si un test d'ADN d'un enfant conçu par une femme mariée d'une réunion en dehors du mariage révélait l'origine de celui-ci, quelle sera la valeur juridique de ce test par rapport aux 4 témoins requis par l'islam? If in these days it's happening
It is proven that a woman has committed adultery while she's married through a DNA test of her child. Then what value in the eyes of the Islamic law will this have when we know that the teaching is that we should have 4 witnesses to the act? You see, this is a question which is not applicable at all in these cases of dispute. Islamic system of dispute has to be followed. Lanat, 4 times lanat, and defense and 4 times lanat, that is sufficient. If the defendant is wrong, Allah will take care. Why to go for DNA test? Allah does not require any DNA tests. It's up to him to forgive or not to forgive. Sa sainteté le calife dit que cette question ne s'applique pas vraiment car le système juridique de l'islam devra être coûte que coûte suivi. Et dans ce système, il y a l'invocation de la malédiction de Dieu 4 fois par les 2 parties. L'une partie disant que je jure au nom d'Allah que je n'ai pas commis cet acte 4 fois et l'autre dit que je jure qu'elle l'a commis. Donc dans ce cas-là, c'est Allah qui va en décider et Allah n'a pas besoin de test d'ADN. Donc il faut qu'on suive le système. হুজুর, আপনি কোন পারফিউম বা সুগন্ধি ব্যবহার করতে পছন্দ করেন আর এর উপকরণগুলো কি কি? আমি 3-4 রকমের পারফিউম ব্যবহার করে থাকি, কখনো একটা কখনো আরেকটা বা একটার পর আরেকটা। Porte 3 ou 4 différents parfums en fait. Assalamualaikum, pourquoi Allah a-t-il que les méchants? আল্লাহ তাআলা কেন মন্দ মানুষ সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ ভালো মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন আর মানুষ নিজে খারাপ হয়েছে। প্রত্যেক শিশু যা জন্ম লাভ করে সেটা সেই শিশু ফিতরত নিয়ে বা উত্তম প্রকৃতি নিয়ে জন্ম লাভ করে। প্রত্যেক শিশু নিষ্পাপ। সুতরাং এটা হলো তার অভিভাবক বা যে পারিপার্শ্বিকতা যা তাকে প্রভাবিত করে এবং তাকে মন্দ বানিয়ে ফেলে। Et le calife dit que Allah a créé les gens bons en fait. Ce sont les gens qui deviennent méchants. Tout enfant naît sur la fitra, c'est-à-dire sur la nature qui a été créée par Allah, et naissent tous bons. Ce sont leurs parents ensuite qui les rendent mauvais, qui les mettent sur la mauvaise voie. Assalamualaikum Huzour. Beaucoup de sports utiles tels le cheval, le tir à l'arc, etc. sont de moins en moins pratiqués. Lesquels de ces sports Huzour aimerait-il voir être réintroduits dans les écoles médias et chez les Wakfinons? অনেক উপকারী ধরনের খেলাধুলা আছে, যেমন ঘোড়সওয়ারি বা তীরন্দাজি। এই ধরনের এগুলো আজকালকার দিনে মানুষ অবহেলা করে থাকে। তো এই ধরনের খেলাগুলো কি আহমদি স্কুলগুলোতে চালু করা দরকার, বিশেষ করে ওয়াকফে ওদের শিশুদের জন্য? এটা অপ্রাসঙ্গিক যতদূর পর্যন্ত ওয়াকফে শিশুদের সাথে সম্পর্ক। যে খেলায় শিশুরা পছন্দ করে থাকে সেটাই তাদের খেলতে দেওয়া উচিত, যদি না সেটা এই দাবা বা জাতীয় সময় নষ্টের খেলা হয়ে থাকে। সকল স্বাস্থ্যকর খেলা ভালো এগুলো এবং বরং অত্যাবশ্যক। সুতরাং শিশুদেরকে উৎসাহিত করা উচিত সেই খেলা যেটা তারা পছন্দ করে। কেবল একটা বিষয় ছাড়া, সেটা হলো প্রফেশনাল রেসলিং অর্থাৎ পেশাদারি যে কুস্তি যেটা দেখা যায় থাকে, এটা এই ব্যাপারে উৎসাহিত করা উচিত না। এটা সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতা তারা যা করে থাকে। এটা মানুষকে পশুতে বানিয়ে ফেলে, মানুষের মধ্যে থেকে পশু বের করে নিয়ে আসে। Pour ce qui est des Wakfeno, la question ne s'applique pas vraiment à eux, mais c'est une question générale. On devrait laisser les enfants pratiquer les sports qu'ils aiment, du moment que ce sont des sports sains, mais pas comme des jeux comme les échecs ou des choses comme ça où on perd son temps. Donc on devrait donc les encourager à pratiquer ces sports. Mais par contre, je préfère qu'on ne les encourage pas à pratiquer la lutte professionnelle, car dans cette lutte, on fait des humains devenir comme des animaux, des bêtes, et donc cela je ne l'aime pas. Mais sinon, tous les autres sports sont à être encouragés. Salam alaikum Huzour. À part la prière Rabbi Zidni Ilma, quelle prière doit-on faire avant un examen? রাব্বি জিদনি ইলমান, আমাকে জ্ঞানের বিদ্যা, এই দোয়া ছাড়া
হুজুর অন্য কোন দোয়ার পরামর্শ দিবেন সেই সমস্ত ছাত্রদের জন্য যারা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে? এর সাথে যোগ করুন রব্বে আরেনা হাকায়েকাল আশিয়া, আর এই রব্বে জিদনি, এই দুটো দোয়া একসাথে একত্র করলে এর অসাধারণ, এর অত্যন্ত সুন্দর প্রভাব প্রকাশিত হয়। আল্লাহুম্মা আরেনা হাকায়েকাল আশিয়া, যে হে আল্লাহ আমাদেরকে এর ভিতরের যে আসল সত্যতা আমাদেরকে জানাও, এর সত্য বিষয়, এর গভীরতা আমাদেরকে জানিয়ে দাও। আর সেই সাথে এটা যোগ করুন যে রাব্বি জিদনি ইলমান, যে আমার জ্ঞানকে বাড়িয়ে দাও। Allahumma arina haqaiq al-ashya. O God, show us the truth of things, the realities of things. And Rabbi Zidni ilma, and oh my Lord, please increase my knowledge. Increase me in knowledge. Sa sainteté le calife dit que si vous lisez cette prière avec l'autre prière qui a été mentionnée, donc celle-ci d'abord, Allahumma arina haqa'iq al-ashya, c'est-à-dire, oh Allah, montre-nous la réalité des choses telles qu'elle est vraiment. Eh bien, cette prière-là va beaucoup aider les étudiants s'ils la lisent ou la font avec la prière Rabbi Zidni Ilma, ce qui signifie, oh Seigneur, donne-moi une augmentation dans la connaissance. Donc, ce seront des prières très efficaces pour les étudiants avant leurs examens. Salam alaikum, Huzour. Dans l'islam, a-t-on le droit de se faire justice soi-même si la procédure légale ne le fait pas correctement? In Islam, if the legal procedures involved do not give satisfaction according to one's own sense of justice, does one have the right to try and obtain justice by one's own means? How? One's own means. How? Comment? C'est peut-être difficile de dire la réponse. Comment? I can't understand what he is referring to. If justice is withheld in case of monetary, demands against some party, does he suggest that if the court decides against him, he can steal the money from the person, knowing that it has to be his own? Does he mean that? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? It's totally forbidden. Sa sainteté le calife dit, je ne vois pas comment vous pourriez faire une telle chose, car par exemple dans le cas d'une dispute ayant trait à l'argent, une dispute financière, si selon vous la Cour ne s'est pas prononcée en faveur de votre position, allez-vous alors par n'importe quel moyen essayer de voler cet argent à la personne en question, à l'autre partie, pour trouver justice, pour se faire justice soi-même? Cela est totalement prohibé et donc cela n'est pas possible, on ne peut pas le faire. Nous savons que le langage a été révélé par Allah, mais les mathématiques sont aussi une forme de langage qui permet de comprendre la création de l'univers. Est-ce que les mathématiques ont été aussi révélées par Allah? We know that language has been revealed by Allah to understand the universe and everything around us. But mathematics is also a kind of language to understand the universe. Was that also revealed by Allah? Of course, the Holy Quran repeatedly refers to this. It is God who revealed mathematics through the heavenly bodies' movements. Without mathematics, there can be no science. This is fundamental to every understanding of things. And this is why the Holy Quran has repeatedly mentioned this. That you don't understand the movements of the heavenly bodies, how exact they are in timing. And they teach human beings to keep timings. And with the help of this timing system, everything else is evolved. Sa sainteté le calife dit que bien sûr les mathématiques ont aussi été révélées par Allah, et d'ailleurs le Coran est rempli de versets qui disent que c'est en effet Dieu qui a révélé cette science en attirant notre attention vers le mouvement des corps célestes, en disant, est-ce que vous ne constatez pas que les corps célestes, donc les corps qui sont dans le ciel, bougent d'une façon absolument régulière sans jamais quitter leur trajectoire et le temps qu'ils prennent pour le faire, pour l'accomplir. Donc en attirant notre attention vers cela, Allah est en train d'attirer notre attention vers la mesure du temps. Et de là naît la science des mathématiques. Cela est absolument
le Coran est rempli de tels versets, tels que l'a dit Sa Sainteté ici aujourd'hui. Ma question est de chapitre 9, verset 101 du Saint-Coran. This question is based on verse 101 of chapter 9 at-Tawbah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون এই আয়াত 101 সূরা তাওবার 9 নম্বর সূরার এর বঙ্গানুবাদ হলো যে মরুভূমির আরবদের মধ্যে অনেকে আছে যারা মুনাফিক, আর মদিনার লোকদের মধ্যে থেকেও তারা মুনাফিকিতে অটল বদ্ধমূল আছে। তো আপনি তাদেরকে জানেন না, কিন্তু আমরা তাদেরকে জানি, আর তাদেরকে দুইবার শাস্তি দেওয়া হবে এবং এরপরে তাদেরকে এক বড় শাস্তিতে নিপতিত করা হবে। এই ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে কখন ঘটেছিল আর এখন এর প্রাসঙ্গিকতা এখনো কি ঘটবে? এটা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবন ধরে এই ঘটনা ঘটেছে, আর এটা এখনো ঘটে যাচ্ছে সারা বিশ্বের সব জায়গায়, ইসলামিক বিশ্বে এবং অন ইসলামিক বিশ্বেও এমন হচ্ছে। মানুষ সবসময় দেখা যায় যে মানুষ তেমন না যেমন তাদেরকে দেখে মনে হয়। It continued to happen all through the lifetime of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and ever since it continues to happen everywhere in the world, both in the Islamic world and non-Islamic world. Everywhere human beings are not what they look like. Sa Sainteté le Calife dit que cet incident auquel on s'est référé ici, on a fait référence ici, a eu lieu plusieurs fois au cours de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On peut dire même tout au long de sa vie, lorsqu'il s'est agi d'hypocrites. Donc ce verset s'est accompli sur leur punition. Et cela a continué même après son départ de ce monde, dans l'histoire de l'islam, et continue même de nos jours. Et cela chez les musulmans aussi bien que chez les autres, car à chaque fois que les humains ne sont pas tels qu'ils sont réellement, ce verset va s'appliquer à eux. J'ai une question à propos de la maladie du sida. Il a été সম্প্রতি ফরাসি টেলিভিশনে বলা হয়েছে যে পাশ্চাত্য দেশে এইডস রোগীদের সংখ্যা স্থিতিশীল হয়েছে, কিন্তু আফ্রিকাতে এটা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। তো অপরপক্ষে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এটাও বলা হচ্ছে যে গর্ভবতী মহিলাদেরকে পদ্ধতিগতভাবে সেখানে এইডসের পরীক্ষা করতে হবে। তো হুজুর বর্তমানে এইডসের অবস্থা সম্পর্কে কি বলতে চান, কি মনে করেন এবং এর ভবিষ্যৎ কি? এইডস ভাইরাস এটা মানব দেহে বা এই সিস্টেমের মধ্যে একটা সুপ্ত অবস্থায় থাকে 8 থেকে 10 বছর পর্যন্ত। সুতরাং এই সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব না। সমস্ত ব্যবস্থা যা নেওয়া হচ্ছে সেগুলো তো ভালো উদ্দেশ্যে নেওয়া হচ্ছে, আর এটা অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু হঠাৎ করে এইডস ভাইরাস সেখানে জাগ্রত হতে পারে এমন একটা সুন্দর তাদের জন্য পছন্দনীয় একটা সময়ে, যে সময়ে সেই ভাইরাসগুলোর জন্য যোগ্য পরিবেশ তারা পেয়ে যায়। তো এই কারণে এটার উত্তর দেওয়া সম্ভব না যে কখন হবে আর কোথায় কিভাবে এর কি প্রভাব হবে, কত ব্যাপক হবে। During an opportune period of time like climates etc., when suitable climate for those viruses appears, then suddenly they erupt. That is why I cannot answer this question as to when will it happen and how much will it happen. Sa Sainteté le Calife dit que le virus du sida reste dans le système humain en incubation pendant une très longue période, allant de 8 à 10 ans. Et on ne peut rien dire pour le moment, car il est encore trop tôt de se prononcer là-dessus. Toutes les mesures qui sont prises pour réduire le nombre de cas de sida sont bien sûr prises
avec de bonnes intentions en vue. Mais si Allah le désire, le virus peut ressurgir tout à coup à un moment propice ou dans un climat propice. Et donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer, donc je ne peux pas me prononcer ici, dit le calife. Un parent a-t-il le droit de léguer la moitié de ses biens à l'un de ses enfants, les autres ayant à se partager le reste? Si un parent le fait, comment les héritiers peuvent-ils contester le testament? Is it permissible for any parent to bequeath half or more of his wealth to only one of his children if he has many children? No. But if he does, then how can the remaining children contest the will? To dispute the I will? don't think they can, in fact. In such cases, people run away and the laws support those who have bequeathed something. Sa sainteté, le calife, dit que cela n'est pas juste, il est injuste de léguer la moitié de ses biens ou plus à l'un de ses enfants. Mais s'ils l'ont fait, les lois présentes dans le monde soutiennent souvent la personne le testataire, donc qui fait le testament, et il pourra donc s'échapper avec son crime et les autres enfants ne pourront pas le contester. Nous savons que nous ne pouvons suivre un imam à la télé pour les prières obligatoires. Mais qu'en est-il des prières silencieuses ou la sajda des remerciements lors de la Bay'a internationale? Peut-on en profiter comme les personnes présentes? Of course, we cannot follow an imam who is leading the prayer, the daily prayer on television, for example, if he's in another country. But what about dua or the sajda of Thanksgiving? You can join any imam in dua through television. There is no problem whatsoever. There was a last bit of the question, if Huzur would permit. May I? It was that will the person who is taking part, who's not present with the imam, will he be joining in, getting the same number of sawab as the other person who's present or not? Or is this just This issue of sawab is only with God. Some of them who are present may have more sawab than those who are not present. Some of them who are not present may have more sawab than those who are present. এখন কি সময় হয়নি যে আপনি সেলিমার অনুপস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা উদ্বিগ্ন হওয়ার? হুজুর বলছেন যে আপনি তো বলেছিলেন যে তিনি এসে পৌঁছবেন, আমাদের সাথে যোগ দিবেন, তো কি সমস্যা হয়েছে? আমি তাদের সাথে কথা বলেছিলাম, হুজুরকে বলছেন খালিদ ভুনুর সাহেব, যে আমি তাদের সাথে কথা বলছিলাম, তারা আসলে একটু দেরিতে রওনা হয়েছেন। তো হুজুর বললেন যে মনে হয় হয়তো তারা নাও আসতে পারেন, তো আপনি তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যথেষ্ট। যদি মানুষ মহাশূন্যে বসতি স্থাপন করে, তাহলে সমষ্টিগতভাবে বা হিসাবে কিভাবে তারা কিবলা নির্ধারণ করবে? মহাশূন্যে কোনো কেবল যেই দিকে সেই বাহন যাচ্ছে, সেই মহাশূন্যযান যাচ্ছে, সেই দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে হবে, অভিমুখ করে। এখানে কোনো নিচের দিকে মুখ করে বা বারবার কিবলা বদল করার তো প্রয়োজন নাই, কেননা সেই মহাশূন্যযান তো অনেক দ্রুত চলতে থাকবে, আর খানায় কাবা হয়তো বা অপর পাশে থাকতে পারে পৃথিবীর। সুতরাং সেই যে সওয়ারি বা সেই বাহন, সেটার গতির অভিমুখ করে থাকতে হবে, এটাই যথেষ্ট। হুজুর আরেকটা প্রশ্ন এর মধ্যে গ্রহের কথা আছে, অবশ্যই যদি সওয়ারি বা থাকে, কোনো বাহন থাকে, তাহলে অবশ্যই সেই দিকে অভিমুখ করতে হবে, এটা তো স্পষ্ট। কিন্তু যদি মানুষ গিয়ে কোনো গ্রহে গিয়ে বসতি স্থাপন করে, তাহলে কি হবে? না, তা করতে হবে না। আমি তো যথেষ্ট সন্দেহ আছে যদি মানুষ কোনো সময় কোনো গ্রহে গিয়ে বসতি স্থাপন করে, আর যদি করেও তো খুব সম্ভবত তারা অমুসলিম হবে। Don't bother about these small things. Face the movement of the sawari, of the mount on which you are traveling, and that's sufficient. Also, there also the planet question. Of course, if we're riding on something, it's very clear that we just have to face. But if we're living on another planet, for example, then they must determine which direction all the Muslims on the planet have to follow. Don't have to. No? I doubt if anybody would be landing on planets. একটা মৌলিক বিষয় যেটাকে কখনো ভুলা উচিত না, তা হলো এই ফায়নামা তাওয়াল্লু ফাসাম্মা ওয়াজহুল্লাহ, যে খোদাকে সামনে রাখো, তাহলে
তাহলে যেখানে তুমি থাকো না কেন সবসময় আল্লাহ তাআলার দিকেই অভিমুখ করে থাকবে, এটা মনে রাখা দরকার। Il faut garder ce principe de base en vue lorsque vous êtes dans une situation telle. Et c'est le verset que le calife a cité qui signifie que où que vous vous tourniez, vous allez voir là devant vous la. Donc si vous gardez Dieu devant vous, où que vous vous tourniez, vous allez toujours vous tourner vers lui. Et c'est ça qui est le point le plus important. Une femme peut-elle allaiter son enfant lors de la prière? এক মহিলা যিনি নামাজ পড়ছেন আর যার সদ্যজাত শিশু আছে, তো তাকে কি নামাজ অবস্থায় দুধ খাওয়ানো সম্ভব, দুধ পান করানো? তো যদি বাচ্চা কান্নাকাটি করে তো আমার তো মনে হয় না যে তিনি সেই বাচ্চাকে দুধ না খাইয়ে তার থাকা সম্ভব। কিন্তু সুতরাং তার উচিত সেই মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া সেই সময় বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য। আমার তো সন্দেহ আছে যে সেখানে সবার সামনে তার পক্ষে দুধ পান করানো সম্ভব কিনা, সুতরাং বাচ্চাকে নিয়ে বাইরে চলে যাওয়াটাই পরামর্শ। A lady who is praying and who has a very small baby with her, does she have the right to feed her baby, breastfeed the baby during the prayer, if the baby cries or something? If the baby cries, I doubt if she can cope with the baby without feeding him or her. So either she should move out to the mosque or feed in a suitable manner. I doubt if she can do it before in public. So it's better to take. ট্রাফিকের যে বর্ধিষ্ণু সমস্যা, এটা সমস্ত বিশ্বকে আক্রান্ত করছে। তো এটার ব্যাপারে হুজুরের পরামর্শ কি? হুজুর বললেন যে পায়ে হেঁটে চলাচল করুন। ভবিষ্যতে হয়তো বা নতুন বাহন সৃষ্টি হতে পারে, নতুন বিষয় সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের পুরো মহাশূন্য তো অনেক, আমাদের পুরো বায়ুমণ্ডলে অনেক কিছু রয়ে গেছে। এমন হতে পারে যে উড্ডীয়মান গাড়ি হবে, উড়ন্ত গাড়ি হবে বা নতুন ধরনের। তো এগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এগুলো ভবিষ্যতে এটা জানা যাবে। Toute l'atmosphère de véhicules, il n'y a pas que les chaussées. Donc on pourrait avoir par exemple des avions qui font de courtes distances ou même des voitures volantes. Donc toutes ces choses sont des possibilités pour l'avenir et les générations futures vont certainement les voir. Donc ce sera là donc la solution de ce problème. L'ONU est une organisation qui est contrôlée par les pays occidentaux. Pour augmenter leur influence, pensez-vous que les pays africains devraient le faire à travers l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine? জাতিসংঘ একচ্ছত্রভাবে বিশ্বের পরাশক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তো হুজুর কি মনে করেন যে অর্গানাইজেশন অফ আফ্রিকান ইউনিটির মতো সংস্থার এগুলো এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো উচিত এই জাতিসংঘের বিকল্প হিসাবে? আমি বিভিন্ন সময় এই ধরনের পরামর্শ দিয়েছি, কিন্তু এটা অসম্ভব। জাতিসংঘ পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে সমস্ত কিছুর উপর, আর তারা এটা সবসময় খেয়াল রাখে, লক্ষ্য রাখে, নিশ্চিত করে যে এটা পরাশক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে। Khalif dit que j'ai suggéré cela beaucoup de fois dans le passé, mais malheureusement c'est une proposition qui n'est pas réalisable maintenant, car les Nations Unies ont un contrôle parfait sur toute la situation du monde et ils s'assurent toujours que ce soit eux-mêmes les superpuissances qui contrôlent tout. Donc cela n'est pas possible. Je voulais vous poser des problèmes qu'on rencontre chaque jour. Est-ce qu'une femme, si elle est en grossesse ou bien si elle est en train d'allaiter un enfant, est-ce qu'elle peut jeûner pendant le mois de Ramadan? এটা রমজানের রোজা রাখা সম্পর্কে একটা প্রশ্ন। এটা এমন একটা প্রশ্ন যা এখনো অনেক মহিলারা এই প্রশ্ন করে থাকেন, যে যদি কোনো মা বাচ্চাকে দুধ পান করাতে থাকে অথবা গর্ভবতী হয়, তো তখন কি রোজা রাখা সম্ভব? হুজুর বললেন যে না। Certaines églises sont en train d'être converties en maison. Peut-on les assister? Nowadays there are many. এখনকার দিনে অনেক চার্চ আছে যেগুলোকে বাড়িতে পরিণত করা হচ্ছে। তো আহমদীরা কি এ ব্যাপারে এগুলো কিনতে পারে? আমি সবসময় আহমদীদেরকে এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে এবং জামাতিভাবে এই পরামর্শ দিয়ে থাকি, যেন তারা এই চার্চ কিনে ঘর বা মসজিদে পরিণত করে তখনই
যদি এই চার্চের যে মূল যে মালিক তিনি এর অনুমতি দেন এবং লিখিতভাবে আইনগতভাবে এর অনুমতি দিয়ে থাকেন। Je conseille souvent, et toujours d'ailleurs aux Ahmadis individuellement, aussi bien qu'au niveau de la Jamaat, des différentes Jamaat dans le monde, d'essayer d'acheter des églises seulement avec l'autorisation expresse et écrite des ex-propriétaires de l'église ou des propriétaires même de ces églises. Lorsqu'on reçoit cet accord ou cette permission, cette autorisation légale, là nous pouvons aller de l'avant pour les convertir en mosquée même, mais pas sans. Le tayammum remplace le wudu, mais doit-on le faire avant chaque prière? তায়াম্মুম ওযুর বিকল্প হিসেবে কাজ করে, কিন্তু এটা কি প্রত্যেক নামাজের পূর্বে আমাদের তায়াম্মুম করা দরকার নাকি এটা ওযুর মতো জারি থাকে? হুজুর বললেন যে প্রত্যেক নামাজের পূর্বে করতে হবে। ওযু তো প্রত্যেক নামাজের পূর্বে করা হয়, যদি না এমন হয় যে ওযু ভাঙেনি, কিন্তু তায়াম্মুম তো এত সহজ যে এটা কেন কেউ চিন্তা করবে যে এটা তায়াম্মুম আবার করব না? এটা তো কেবল অলসতা যদি এটা চিন্তা করা যায় তায়াম্মুম আবার প্রত্যেক নামাজের পূর্বে তায়াম্মুম না করার চিন্তা। Qui peut recouvrir différentes prières du moment qu'il n'a pas été brisé, donc par des façons qu'on connaît. Mais on ne demande pas qu'on répète le wudu à chaque fois, car c'est quand même un processus quelconque. Par contre, dans le cas du tayammum, c'est une chose qui est si facile à faire qu'on peut facilement le répéter avant toute prière. Donc ne pas vouloir réitérer le tayammum n'est que pure paresse en fait. Il y a une question ici. You're always full of questions. আপনি তো সব সময় প্রশ্নে আপনার কাছে অনেক du প্রশ্ন siècle, থাকে। voit l'influence des Arabes diminuer. Croyez-vous, Huzour, que cela va... We see the end of this. এই শতাব্দীর শেষে আমরা দেখছি যে আরবদের যে প্রভাব এটা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে এবং অত্যন্ত নিচে চলে যাচ্ছে। তো হুজুর কি মনে করেন যে এটা চলতে থাকবে নাকি এটা পরিবর্তন হবে? প্রথম বিষয় হলো যে তার এই দাবির সাথে কি একমত কিনা যে আরব প্রভাব কমছে? আমার তো সন্দেহ আছে, এটা মোটেই এটা তো কমছে না। যতদিন পর্যন্ত তাদের হাতে পয়সা আছে, অর্থ আছে, তো তাদের এই প্রভাব এটা শেষ হবে না, তাদের এই প্রভাব কমবে। D'accord avec cette déclaration. Je ne suis pas d'accord car je pense que l'influence des Arabes restera et ne diminuera pas tant qu'ils ont leur richesse qu'ils ont donc. Mais lorsque cet argent sera fini, ces biens seront finis, là peut-être que leur influence dans le monde. Quelle est la meilleure façon de révéler à un malade qu'il a une maladie mortelle telle que le cancer ou le sida? Which is the best way to reveal to a কোনো অসুস্থ ব্যক্তি যদি গুরুতর কোনো ক্যান্সার বা এইডসের মতো গুরুতর অসুখে আক্রান্ত ব্যক্তিকে কিভাবে সবচেয়ে ভালো পথ কি? প্রথমত তাকে মানসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে খোদা তাআলার যে ইচ্ছা সেটাকে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করা দরকার। এটা ছাড়া কোনো উপদেশ নাই যা তাকে তার এই রোগকে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করার শক্তি দিবে। এটা ছাড়া কোনো কিছু হতে পারে না। কেবল রোগীকে বলা দরকার যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ফিরতে হবে আল্লাহ তাআলার কাছে। এটা কয়েকদিনের একটা পরীক্ষা, তারপরে ইনশাআল্লাহ আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যাবেন। তো আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যের সামনে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার সামনে মাথা নত করুন। আলা ইন্না বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নাল কুলুব, এটাই কোরআনের শিক্ষা যে স্মরণ রাখো, সতর্ক থাকো, যে কেবল আল্লাহর স্মরণই মানুষের আত্মাকে শান্তি দিতে পারে। Submit to the will of God. Without that, there can be no advice that can make the patient really patient, to suffer in patience. So I think without this, you can't do anything about it. Just tell the person that everybody has to return. It's a trial, but for a few days, then inshallah we'll return to God. So submit to His will, and that is the only way you can find peace. Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub. This is the Holy Quran's version. Beware
It's Allah's remembrance which can give peace to the hearts, nothing else. Sa sainteté le calife dit que tout d'abord, il faut préparer le patient mentalement et psychologiquement de se soumettre à la volonté d'Allah. Sinon, le patient ne sera pas patient dans sa souffrance, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas subir sa souffrance avec patience. Mais sans cela, s'il n'est pas prêt mentalement et psychologiquement de se soumettre devant la volonté de Dieu, on ne pourra rien faire pour l'aider à supporter le mal qu'il a en lui. Mais il faut qu'on lui dise que nous ne sommes sur cette terre que pendant... যদি কেউ অজু করে থাকে তার মোজার উপর দিয়ে এবং তারপরে যদি তিনি মোজা খুলে ফেলেন এবং ভুলে যান যে তিনি মোজার উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে অজু করেছিলেন, তো তাহলে কি তাকে আবার অজু করতে হবে? যদি তিনি ভুলে যান তাহলে তো তাকে ক্ষমা করা হবে। সেই নামাজ যা এই ভুলে যাওয়া অবস্থায় তিনি পড়েছেন সেটা গ্রহণযোগ্য আল্লাহ তাআলার কাছে, কিন্তু যখন তার মনে স্মরণ হবে, যখন তার মনে আর পড়বে, তখন অজু পুনরাবৃত্তি করা দরকার। Si quelqu'un portant des chaussettes fait le wazou, les ablutions, et que par la suite, par oubli, il enlève les chaussettes, est-ce qu'il doit refaire les ablutions encore? If somebody has performed wudu and has performed it over his socks, passing his hands over his socks, if afterwards he removes his socks and forgets that he had only passed his hands over his socks, does he have to do the wudu completely again? If he forgets, it's forgiven. That prayer said during the forgetfulness stage is accepted. But when he remembers, then he should repeat the wudu. Sa sainteté le calife dit que tout ce qui est oublié est automatiquement pardonné. Et cette prière qui est faite dans l'oubli ou dans la négligence de certaines choses, sans qu'on le fasse intentionnellement donc, est pardonnée par Allah, est acceptée. Mais lorsque la personne s'en souvient, il faut que la personne refasse sa prière correctement pour expier cet oubli. Quel est le hadith préféré de Huzour? Which is Huzur's favorite hadith? Everything which Rasulullah ﷺ says is favorite. He is the doctor, spiritual doctor, and sometimes one thing works and another thing works. So it all depends on the situation. For every situation, you will find a word of advice from Rasulullah ﷺ which suits that situation perfectly. Huzur nous dit que en fait tout ce qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que je préfère. Et tout dépend bien sûr de la situation, car c'est lui qui est le véritable médecin spirituel, on peut dire, le docteur spirituel, qui va nous guérir selon la situation, selon notre condition. Et vous allez constater que pour toute situation, pour toute condition de l'âme, vous allez trouver une parole du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va s'appliquer à merveille à la situation précise. Donc pour chaque situation, il y a une belle parole et c'est pour ça que tout ce qu'il dit, je le préfère. Le Royaume-Uni est divisé en 3 sections, en 3 parties. Voyez-vous des problèmes économiques? The United Kingdom has been divided into 3 major sections now. Does Huzur see that this will create any economic problems ahead? It may or may not. They're trying to cope with the situation as best as they can. But certainly it will create economic problems by industrial policies and European military policies which they follow. Sa sainteté, le calife dit que cette division en 3 parties de la Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni pourrait bien causer des problèmes au niveau économique, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Mais nous voyons qu'il y a surtout des problèmes possibles qui vont surgir face à la politique donc monétaire et industrielle du reste de l'Europe qu'ils doivent suivre. Donc cela va peut-être créer des tensions à ce niveau-là. À l'époque de Jésus, il ne restait que 2 tribus dans Israël. Et les 10 autres avaient immigré ailleurs ou avaient été déportés ailleurs. Mais ces 2 tribus avaient rejeté Jésus. Mais par contre, les 10 autres l'ont accepté lorsqu'il a été vers eux. Dans ces conditions, pourquoi est-ce que l'apostolat leur a été enlevé à elle aussi? When Jesus alayhi salam came to Palestine,
there were only 2 or so tribes there present. They rejected his message, so he went in the search of the lost tribes. There were about 10 of them, and we understand that those tribes accepted him. Then in that case, why was prophethood removed from them and denied them after their acceptance of Jesus? I don't fully understand this. After Their those who acceptance, accepted Jesus Christ, yes. they followed him until the new prophet came. And the prophethood ended with with Moses and his followers at the time of people accepting Jesus Christ. Then a new phase began, which was the universal phase, and that began with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the parents. Sa sainteté le calife dit que, en fait, la question ne se pose pas car les gens ont tout simplement, donc ces descendants des enfants d'Israël, ont accepté Jésus et ils ont tout simplement suivi Jésus jusqu'à l'apparition ou l'avènement du prochain prophète qui devait être le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils ont continué à suivre un prophète. Mais comme la dispensation de Moïse devait prendre fin avec Jésus, c'était le plan de Dieu, donc Jésus était le dernier prophète pour eux, ce n'était pas pour une autre raison. Hazur, nous voyons l'Union européenne, qui est composée d'une quinzaine de pays, est très fort, très puissant économiquement, financièrement et militairement. Est-ce que vous pensez que ça, ils vont jouer comme un pouvoir mondial? With the creation of the European Union and all the military and economic and industrial might, does Hazur see them playing a very vital role as a superpower, as a European superpower in the world? The British? All of Europe, the European Union. Yes, of course. The European Union is going to play a very important financial role in the whole world. And it may create a pole of economic power here in Europe as against America and as against Far East. Sa sainteté dit que certainement l'Union européenne va jouer un rôle financier très important dans le monde et pourrait même créer un pôle à l'encontre ou opposé au pôle américain ou même à l'autre pôle qu'on peut dire de l'Extrême-Orient. Donc ils vont jouer un rôle, ou cette union va jouer un rôle très important dans ce sens. Between you two. On a vu en histoire, il y a toujours eu 2 puissances. Ici maintenant, dans ce moment-là, il y a un vide. Croyez-vous que la Chine deviendra la deuxième puissance? We have always seen 2 powers in the world, always antagonizing one another. But now it seems that there's only one superpower, which is America. Does Hazur think that the counterpower might become China, and how could that come about? They can develop new powers regionally in different regions of the world. I have repeatedly answered this question. Nuclei may appear in different places. So one nucleus, possible nucleus would be Japan, the other Korea, third China, and fourth Europe, and fifth America. So a lot of confusion is going to be created. So like 5 big continents, there could be 5 nuclei of power in different areas. So Allah knows best what's going to happen. Perhaps we will not live long enough to see these things, but this is general visualization of the future. Sa sainteté le calife dit qu'il pourrait fort bien se développer, on pourrait développer de nouveaux pouvoirs dans différentes parties du monde. Et je l'ai dit souvent, dit le calife. Par exemple, des possibilités sont le Japon, la Corée, la Chine. Nous voyons déjà l'Union européenne et les États-Unis qui sont déjà sur le plan mondial. Cela risque de créer beaucoup de confusion, car autant il y a de continents, autant nous allons voir de noyaux de pouvoir sur ces continents, ces 5 continents,
pourrait nous présenter l'image de 5 différents pouvoirs. Cela donc créera beaucoup de confusion, mais peut-être que nous ne vivrons pas assez longtemps pour voir ces choses se dévoiler, mais les générations futures vont peut-être les voir. Quand l'un des deux époux change de religion et pas l'autre, et qu'il décide quand même de ne pas divorcer, comment résoudre le problème de l'éducation religieuse à donner aux enfants? If it happens that people of different religions get married and they decide not to, neither one will follow the religion of the other, then how can they agree upon the education, religious education of their children? How could it be resolved? C'est ça que vous voulez dire? Non? This is not the question. Quand l'un se convertit. Quand l'un se convertit, pardon. Yes, it's the contrary. When one does get converted to the other one's religion, then how do they agree on... mais c'est quoi la question alors? Si par exemple il y a 2 chrétiens et la femme devient musulmane, okay. D'accord, comment éduquer les enfants? Si elle devient autre chose que l'autre. Voilà. D'accord. Now I understood. I'm sorry, Huzur. Actually, it's the case of a couple which are of one religion at the beginning when they get married, but later on one of the two, either the husband or the wife, changes religion. How can they agree upon the education of the children? They may or they may not. Very often, the dominating factor is husband. But in some cases, wives are very dominant. So it all depends when the row begins. It's better to settle with mutual understanding. It's better to give a chance to the children to read the basis of both religions and decide for themselves. Sa Sainteté le Calife dit qu'ils peuvent bien tomber d'accord sur le fait que les enfants suivent l'un des parents ou l'autre, mais souvent ils ne tombent pas d'accord. C'est une question très difficile à résoudre. Mais on voit que la plupart du temps, c'est l'avis du mari qui va primer. Mais on voit par ailleurs que c'est l'épouse qui est plus forte au sein du couple. Donc c'est elle qui va faire les enfants la suivre. Mais ce qui est peut-être le mieux, c'est que les enfants soient offerts l'opportunité ou la chance d'étudier les 2 religions et que les enfants en décident eux-mêmes lorsqu'ils le voudront, lorsqu'ils seront en âge de se faire. Donc c'est peut-être là une solution plus sage. Jazakumullah. I think it's time for getting refreshed for Nawaz, so we'll call it off to a few minutes earlier. Yes. Right? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum.